ngan para haton aten balita iya na pagtigdong hin Science High School ha Eastern Samar iginduduso ha Kongreso. Usa nga makasaysayan nga pitad ang ginbuhatan Department of Education, Schools Division of Eastern Samar kahuman nira ipresentar ha Kamara de Representantes ang proyekto para han pagtukod in Eastern Samar Provincial Science High School kon ESPSHS. Personal nga ginabinisita ha House of Representatives ang delegasyon han One Bright Estate Team han DepEd Eastern Samar. Ginpangunahan ini ni Schools Division Superintendent Dr. Antonio de los Reyes ngan Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacity upod ang Schools Governance and Operations Division Core Team pangunguna ni Dr. Marixel Ivardoni. Ini nga inisyatiba in kabahin hadton haluag nga DepEd Partnership Development Activities nga iginpapadayon para mapahitasan ang kalidadhan edukasyon ngan makahimuhin mas scientifically advanced nga Eastern Samar. Importante ini nga pitad para han kaabtik hiton aten kabataan hanata diton science, technology, engineering and mathematics. Sobraan pagpasalamat han grupo kan House Minority Leader of 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan ngan Congressman Sheen Gonzales and Lone District kan Eastern Samar tungod han mapaso nga pagkarawat han ira iginpakita nga dako nga suporta para hini nga importante nga proyekto ha edukasyon han division. Ang pagtukod hini nga Science High School inusa nga dako nga hingiyapan probinsya para makapahamtang hindi kalidad ngan espesyal nga edukasyon ha mga estudyante nga may kapas ha science. Ngan samtang halay naman nga balita, pinakasyahan nga balay silangan, Rehabilitation and Reformation Center, din ha Eastern Samar ginabrihan habung titon maslug. Usa nga makasaysayan nga kalampusan ang nahipatik yan ang adlaw habung tuhan maslug Eastern Samar. Kathuman, opisyal nga abrihan han lokal nga gobyerno ang pinakauna nga balay silangan Rehabilitation and Reformation Center ha probinsya. Ang pagtukod han balay silangan inagpapamatuod han marigan nga commitment han LGU han maslug nga iundong ang usa nga komunidad nga talwas waray droga nga napunohin paglaom para han nga tanan nga masluganon. Ginpangunahan ang seremonya ni PDEA Regional Office Director Lirio Ilaw Ogzimar, kaupo ni Vice Mayor Zacarias Santiago, PDEA RO8 Eastern Samar Police Office Officer Cleveland Villamor, nga na Maria Brenda Acol, Principal han Maslug National High School, mga department head han LGU ngan sugadman mga representante tikang nga magkaibay nga barangay han Maslug. Ini nga bag-o nga sentro in magsiserbi nga importante nga darangpanan para han rehabilitasyon, reformasyon ngan pagbabalik loob ha komunidad. Magahatag inihin ikaduha nga higayon ha mga individual para utro nga tukuron adton ira kinabuhi, pinaagi han mga planado nga programa, moral recovery activities, paghag-id ha livelihood skills ngan suporta tikang ha komunidad. Ang pagkamayadhin balay silangan inagpapakitan makusog nga pagmangulohan LGU Maslug ngan han mga kasugbong hini nga ahensya kumubatonan panawagan nga parigunon ang mga inisyatiba kontra illegal nga droga ngan iundong ang holistic nga rehabilitation. Nga na samtang halain pa nga balita, Department of Health Eastern Visayas, formal nga iginlunsad ang Ligtas Christmas Campaign para yana nga Pasko. Formal nga iginlunsad ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development kon DOH-AVCHD pinaagi haton ira Health Promotion Unit ang kampanya nga Ligtas Christmas Hatacloban City kakalap nga adlaw December 10. Gintatagan hindoon ang kampanya adton
ligtas ngan mahimsog nga pagsaurog hiton kapaskuhan. Ginpangunahan ang aktibidad ni Dr. Fidelita Dico, Chief and Local Health Support Division, kaupan ng Health Promotion Unit, Health Emergency Management Services, Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ng Environmental Occupational Health Unit, han DOH. Nagpakita hin makusog nga multi-sectoral commitment adto nasabi nga paglulunsad nga gintambungan haton iba-iba nga ahensyahan gobyerno ug mga tinaglawas san komunidad upod ang mga partner agencies amaton DILG, DANR, PNP, Bureau of Fire Protection, LTO, Philippine Information Agency. Tinambong gihapon aton mga representante tika nga City Health Office sa Tacloban, mga miyembro sang ang bayan sa Tacloban ngan mga representante ha iba-iba nga probinsya ha Eastern Visayas. Gintatagan hindoon kampanya aton kamahinungdanon ka importante han talwas nga panlawas yan nga holiday season pinaagi haton tulo nga panguna nga campaign via healthy yan nga Pasko, healthy handaan ngan iwas paputok. Ginaaghat aton DOH ang publiko nga igsaorog aton kapaskuhan nga may nga ligtas, wellness o responsibilidad ha pagpilihin mas mahimsog nga opsyon ha pagsuporta in mga mahinungdanon nga buruhatan nga sigurado nga makakakabot han tinuod nga ligtas Christmas. Mga kasangkayan magpabilin nga nakatune in na DYES para han bag-o nga mga notisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving the Republic